Pozdrav svima i dobrodošli. Jedan je miris podigao toliko prašine u zadnjih nekoliko mjeseci da mi nije preostalo ništa drugo nego provjeriti je li taj hype opravdan ili nije. Radi se o mirisu Rouge Smoking, pariškog brenda BDK Parfum. Brend je osnovao mladi, 31-godišnji Francuz rumunjskog porijekla David Benedek, a ime brenda BDK svojevrsna je kratica njegovog obiteljskog prezimena. BDK u svojoj kolekciji trenutno ima 14 mirisa, a Rouge Smoking je uz Gris Charnel nekako najviše izbio u prvi plan. Benedek kaže kako su sve BDK kreacije dio istog, zajedničkog svemira, stvorenog na pričama i bajkama, na pola puta između fantazije i realnosti. Tako i ovaj miris ima priču koja stoji iza njega, pa evo i par ključnih rečenica. Noću, nebo postaje maglovito, propuštajući kroz prozor crvenkasto svjetlo vjetrenjače. Ona je pred ogledalom i šminka se. Vrijeme je da ljepota izađe na scenu. Ide prema svojoj garderobi, nadahnuta onim smokingom koji će istaknuti linije njenog tijela. Njezin bojemski stil i erotska energija ostavljaju neizbrisive tragove na ulicama. Ona je Pigalle, lijepa i tajanstvena. Pigalle je inače pariška četvrt u kojoj se nalazi crvena vjetrenjača, odnosno legendarni Moulin Rouge, a priča o ovom mirisu je priča o plesačici koja se pred ogledalom priprema za svoj večernji nastup i koja se oblačeći crveni smoking osjeća lijepom i zavodljivom. Iz ovog opisa mogli biste pomisliti kako je Rouge Smoking namijenjen isključivo ženama, ali zapravo se prodaje kao orijentalni, unisex miris. Koncentracija je eau de parfum, pakiranje je 100 ml, a cijena je 150 eura. Kreatorica parfema je Amélie Bourgeois, koja je u karijeri dizajnirala više od 100 mirisa. Gornje note su talijanski bergamot, akord višnje i ružičasti papar. Srednje note su crna vanilija i heliotrop, a bazne note su ambroxan, cashmere wood, zrno tonke, labdanum i bijeli mošus. U otvaranju do izražaja prvo dolazi akord višnje, pomiješan sa začinskim notama ružičastog papra, ali ono što na mojoj koži dominira u prvih pola sata zapravo je bademasti heliotrop koji u kombinaciji s ostalim sastojcima miriši gotovo voskasto, poput šminke. I možda je to samo moja interpretacija priče koja je poslužila kao inspiracija ovom mirisu. Ali ja apsolutno osjećam tu gustu teksturu, a miriši kao da plesačica predamnom nanosi šminku prije nastupa, a najpreciznije to mogu opisati kao miris putra od badema s tragovima višnje i vanilije. Nakon pola sata, ta gusta kremasta tekstura pomalo blijedi, a ono što ostaje je kompozicija koja postaje više suha, a u njoj dominiraju akord višnje, vanilija i zrno tonke, uz podršku jantarasto smolastog i slatkog labdanuma. Ambroxan se u ovom mirisu praktički uopće ne osjeća, a isto vrijedi i za cashmere wood, koji se ne ističe jer je lijepo ukomponiran s ostalim sastojcima. Niti nakon 3 do 4 sata Rouge Smoking se ne razvija previše. I dalje je to ugodna, gurmanska kombinacija višnje i vanilije uz sve izraženiju ulogu tonke, a cijela kombinacija pomalo podsjeća na cherry kolu sa šlagom ili kuglicom sladoleda od vanilije. Višnja ostaje primjetna kroz cijelo trajanje parfema, ali kako vrijeme prolazi, njen intenzitet pomalo slabi, a pojačava se slatka i uobičajena kombinacija vanilije i tonke, koju ste imali prilike probati u mnogim postojećim parfemima, dok nota bijelog mošusa nije primjetna do pred sam kraj, kada se javlja sa svojim poznatim, pomalo sapunastim nijansama. Projekcija je prilično umjerena i traje nekih sat i pol i u tom periodu bih je nazvao intimnijom. Trajnost je puno bolja i proteže se i preko 9 sati, ali radi se o klasičnom primjeru kada miris uglavnom ostaje vrlo blizu vašoj koži. Rouge Smoking je gurmanski miris koji je zapravo potpuno unisex. Malo naginje na žensku stranu, ali samo ako ste navikli na izrazito muževne parfeme. Tonovi koji me u otvaranju podsjećaju na teksturu šminke osjećaju se samo ako miris testirate na ruci i približite nos sasvim blizu koži. Ako ga nanesete u području vrata, u zraku to nećete uopće osjetiti i doista nisam imao dojam kako nosim ženski miris. Inače, kad god neki miris doživi veći hype,
možete biti sigurni da se radi o parfemu koji miriši univerzalno ugodno i Rouge Smoking tu nije nikakva iznimka. Svidjet će se većini ljudi, nije previše zahtjevan i prilično je linearan. Sladak je, ali ne i presladak, i idealan je za jesen, a potom i za proljeće. I zimi ga možete nositi bez ikakvih problema, ali ne očekujte da se intenzivnije probija kroz hladan zimski zrak dok ste na otvorenom. Ljeti ga, zbog njegove slatkoće, ipak ne bih preporučio. Već smo zaključili da se smoking u imenu ne odnosi ni na kakve zadimljene izazovne note, već na smoking kao odjevni predmet. Što se tiče originalnosti, neki ga uspoređuju s Tom Fordovim mirisom Lost Cherry, ali mogu reći da je Rouge Smoking prilično originalno izdanje. I na kraju, odgovor na pitanje je li hype opravdan. Osobno ne mislim da ga moram imati pod svaku cijenu, zapravo vjerojatno ga neću kupiti, ali spada među one parfeme koje je bilo vrlo ugodno nositi i rado ću ga nositi opet. Jeste li vi probali bilo što iz BDK kolekcije? Volite li uopće gurmanske mirise? Pozivam vas da ostavite svoje komentare, a ja vas lijepo pozdravljam i vidimo se opet uskoro. Bok!